माँ एकलाटा भेकला गो हाँ आम ननी के नहीं उठले नहीं हुए न सच कथा रे माँ ए ननी ए उठतलो माँ कहला बोलु छ घर बुढ़ी आठे पेन हे गला न काहेला जे माँ एते निसरती के गुटे आसी छ होइल आ हमर बारदार माई माई बोली डाकु छ हां माँ किया जे जत तक नागा टिके पंतरी आसबो अपन नागा पचरे करे आसमी होइलो जाओ चलो जो जे नागो बाबू ना रे नोनी जे नागो पिला ना रे टुके जे नागो लो ना रे महजी नागो बुढ़ा ना रे बुढ़ी नागो भुसका ना रे फुसकी केना भुसकी আছে जी এই তো মিডিয়াম আছে বাবু গো তোমার না কাটিয়ে কহ আমার না তো मैंने जाने জানে দিলা পচরা তো है कोई दिया सखा बाबू ना होचे त्रिनाथ कोले हां तार गा होचे छेल बाहर है गो मन ना होचे कान होचे नाय सब जानो घर के नहीं आनो मन ना होचे मोर गा होचे सेमेल मुड़ा कानू सब कथा जानू घर के नहीं आनो हला किसी नहीं जानला लखिया दिखु छने के नागो बाबू हाँ हाँ ये तुम्हार ना के तुम्हार कानो कहबो जे हे ना धरी करी आगो छेल भलिया याडा सब डाक देबे इनके जे नहीं छ इना ना के कह मन्ना होचे कृष्णचंद्र मुई आसीचे गोपपुर रो आर तमे मन ना होचे 14 15 मुई आसे जा खपर उपरु तोर बुआ तो खबर घर बने दै छै के ना लो बगो वो वो बाबू ना परे कृष्णचंद्र ताकर साय गुटे मेला खोई छै ताकर ना परे 14 आर 15 ननी ओ गो बाबू कृष्ण बोले कहू चंप शंकर कृष्ण भगवान ने जे हमर घर के विराजमान करी छ हेले तो बुआ ननी ओ बाबू तो छोटे छ कथा लो टाकुर मार कुले खेलुथिबे हां हां एतनी सरती कहीं आसबे होइल जन जगन के कृष्ण पहुंची जबे हां से जगह कहरी महकी जीवा सत कथा दहना दहना महकी जीवा हां ननी ओ बाबू यदि कृष्ण बोली छन कृष्ण भगवान काहे गन्नो जन्म है चल जाने छ कहार घन कृष्ण भगवान तो गौड़ घन्नो जन्म है छ होइल जनता केवल सन लोग नंद गौड़ हां हां ताकर वंश काने जानि छ ताकर वंश कालो ताकर वंश होछे जदु वंश हां हां लोग कहे सन यादव वंश होइल ननी ओ ओ ताकर हे यादव वंशर कथा टिके पचरे देखना सत कथा केनता कृष्ण जे जना पड़ी जबा होइल ताकर वंशर कथा ताहाकु पत्रमा हां हां प्रकृति यदि कृष्ण होइथिबे ताकर वंशर कथा बाध्य कहि प्राणी होइल ननी ओ हे राधिका बलंती इब्राया मोहना अरे केतटा अटंती तुम नंदन जे कहार सप फल रे हे राधिका बलंती इब्राया मोहना अरे केतटा अटंती तुम नंदन जे कहार सप फल रे सारा यदुवंश होइले विनाश आग सारा यदुवंश होइले विनाश कहिब स्वभाव धरे नारायण शुणिबे पंडित जन शुणिबे पंडित जन नारायण शुणिबे पंडित जन ननीलो ओ ओ बाबू घर पिला छुआ केतेडा जे कहि देबे होइल ताकर यदुवंश कहार सब परे ध्वंस होइथिला जे कहि देबे हां हां आके कना है छे जानि छ कणा छे आगो के पुत्र गर्भ लौह जन्मिला अरे बुझाई कहिबो हे चका डला जे के उठारे थिरे रही आगो के पुत्र गर्भ लौह जन्मिला अरे बुझाई कहिबो हे चका डला जे के उठारे थिरे रही भावग्राही गो मते शास्त्र मते देव कही गो शास्त्र मते देव कही नने ओ ताकर केन पुत्र गर्भ लौह जन्मिथिला लोहा वाला कालो माँ लोह बोले बुझे नहीं पालो नहीं नहीं लोह बोले लोहा हां ताकर केन पुत्र गर्भ लोहा जन्मी थिला जे कहि देबे हां हां से केनो थिला जे कहि देबे होइल तार ना केना जे कहि देबे हां एडा केन पुराण रे अछि पत्रे असत बाबू गो मौसी गो तुम्हार छा पिला केतरा जे कहबो कहार साप्यनो तुम्हार जदुवंश विनाश थिला जे कहबो केन तुम्हार पो गर्भ लुहाटा जन्मी थिला जे कहबो से केनो थिला जे कहबो तार ना कहबो आ
এটা কেন পুরাণ থি আছে যে কহ তুমি ইথি লাগি তোকে পড়ি দেলে কাগো তুমি ই থি লাগি রখে পড়িল কাগো কানা হেটা नहीं नहीं कथा पत्रावा लगे दूसरे हाथ कोई पठा लगे कही दबा जे मोर भंजा आसबे आराम जे नहीं पारो बोली करे আগো আমি কোহে পড়িল প্রকৃত রে সব তবে হে মনে ও কি আও কে দে কে জানছে আমি জানি চুবে कही देले विश्वास करबो কহ তো পহলা इतना मोर भंजा बोली करे विश्वास करबो कि আগলি আসু आगो श्री कृष्ण बोलंती सुन गो धन आवाज भाई जेतटा अटंती मोर नंदन क्या बात आगो श्री कृष्ण बोलंती सुन गो धन जेतटा अटंती मोर नंदन मोर लक्ष्य 60 टा कुमार কেতেরা आगो लक्ष्य 60 टा कुमार আগো আর পণ্ডরিক তীর্থে খেল খেলুଥିଲେ আগ দ্বারিকা নদ্রে খেল খেলুଥିଲେ আহা মনরে হইউ সতনারি সামনে করি নারী বেশ কৃষ্ণ ভগবান হচ্ছেন লক্ষ্য 60 টাকা লিপিলা মা কেন রখিছিল গো পতর ফড়ি ওর বনেছিল কি হেন ভরিছিল হবার না হেকিরা দ্বারিকা নগর দেখিছ হ্যাঁ দ্বারিকা নগর কেন হেসিনি জানি মা কাহে জানবো কাহি জিমি গো সুজা দিয়ে ছুটমে হউছু সে দ্বারিকা নগরে রহুଥିଲେ আহা যেতেবেলে মোর পুଅ মানে সে লক্ষ্য 60 টা মোর শাম্ব পুত্রকে করে টুকেল বেশ করে দিচ্ছ হা 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 যেনটাকে মোর ছোট পুଅ হা হা তাকে নারী বেশ করে সজে দিচ্ছ হ্যাঁ। আর যেতেবেলে খেল খেলুছন কই গো এই সময়কে কেনতা হচ্ছে জানিছ কেনতা হইছে আগে কালে দুর্বাসা মিলিলে জানো দেখি থটা কলে মো পুত্র গণ আগে কালে দুর্বাসা মিলিলে জানো দেখি থটা কলে মো পুত্র গণ আগ ঋষি ক্রোধে সাপিয়া দিলে না বইলে গো কা বলি করে হ্যাঁ আগ ঋষি ক্রোধে সাপিয়া দিলে হ্যাঁ হ্যাঁ শাম্ব গর্ভ যে লৌহ জন্মিব হ্যাঁ আগ শাম্ব গর্ভ যে লৌহ জন্মিব যদুবংশ হেব নাসনারি ইটা বটে ব্রহ্ম সাপ্য যেতেবেলে বাবু তোর পাশ আর সে দ্বারিকা নগর के कृष्ण भगवान के दर्शन करवा लगे आसुछ अच्छा अच्छा मोर लक्ष्य 60 टा पिला जने पंडरिक तीर्थ रे जने खेल खेलुछ आज भाई शाम्ब पुत्र के नारी वेश कर दे करी हाँ हाँ से दुर्वास और उसके थट्टा कले কা কলে मजाक कले হ্যাঁ हसी रे उड़े देले হ্যাঁ হ্যাঁ का बोले जानिछ কা বইলে গো তুমি যদি প্রকৃত ঋষি এই যে নারী গর্ভবতী হইছে হ্যাঁ এই নারী গর্ভরু কানাতে জন্ম হবা কহবে যে বাবু পিলাতে দেখি জন্ম না। হবা না ঝিওটে জন্ম হেবা না ঝিয়তে জন্ম হবা আহা সে জায়গায় ঋষি ক্রোধ হয়ে গেলে রিসমি হই গলে ঋষি হয়ে গেলে হ্যাঁ হ্যাঁ আর কা বলে জানিছ কা বইলে মতে তুমি নেই জানি পারবার বলে গেলে ভাবুছ হা হা তুমি তো তোমার শাম্ব পুত্র যেটা ছোটটা তাকে নারী বেশ করে দিয়েছ ওটা পিলাকে টুকেল বনাইছ গোটে পিলাকে টুকেল বনে দিয়েছ আহা গোটে লোহার মুসল পুরে দিয়েছ হ্যাঁ হ্যাঁ আর মতে কানা জন্ম হবা কহ বলুছ হ্যাঁ মতে যেহেতু থট্টা কল तुमको साप्य दूछ बेले আর দুর্বাসার সে কামলি সাপ্য দিলে কা বইলে হে নারী গর্ভর যে লৌহ জন্ম হবা লৌহ মানে হলা লোহা যে লোহাটা জন্ম হবা হে লোহার কা তোমার সারা যদু বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে তাকে মুই সাপ্য দিলে বলি করি দুর্বাসার সে কহে আগ যদি অবিশ্বাস করগো মাই গরমুনি যদি অবিশ্বাস করগো মাই পুরাণ প্রমাণ আসু হরি বংশ গ্রন্থ দেখিব যাই হ্যাঁ সপ্তম খণ্ড গোপুণ আহা আগ 55 পৃষ্ঠা ফাড়ি ন পড়িব আগ 55 পৃষ্ঠা ফাড়ি ন পড়িব লেখে কি রটির্ণ মন প্রাণ ধন সন্দেহ জীবা গো মন দুর্বাসার শীঘ্র অভিশাপ্যরু আহা সারা যদুবংশ হেটা বিনাশ হয়ে যাইଥିଲେ সপ্তম খণ্ড হরিবংশরে
पंचावन पृष्ठार प्रमाण अच्छे नालो बहु वाह हेला हेला हां कण हेला पचरे थियोटा हेला के बोली इटा स्टार्टिंग हेला बोला इटा आरंभ हेला इटा टेलर पिक्चर बाकी ओछे ताली ननी बहु बाबू बोले मोर संबपगर भरोसे लोहा जन्मी थिला बोल छ हां हां ननी हे लोहार कथा फेर पत्रा में हे ओछे ताली हे राधिका बलंती नंदरा बला अरे संबगर भुजबे लोह जन्मिला जे अरे घसिले ताहा कुंडई हे राधिका बलंती नंदरा बला अरे संबगर भुजबे लोह जन्मिला जे अरे घसिले ताहा कुंडई केउ शिला परे ताहाकु घसिले आगो केउ शिला परे ताहाकु घसिले केते चौड़ा अटई भाव ग्राही भाबियो एठुले खई भाबियो एठुले खई भाव ग्राही भाबियो एठुले खई ननिलो बहु ताकर संबपग्र भरोसे लुहा जेन जन्मी थिला हां हे लुहा के तो नहीं करी घोसी थिले होते क्या हेला हेले के घोसी थिला जे तार ना कहि देबे हां केन शिला घोसी थिले जे शिलर ना कहि देबे हाँ। से शिल केन पर्वतरे थिला जे कहि देबे हाँ। से शिल केते चौड़ा थिला जे कहि देबे होला আর এটা কেন পুরাণ রে আছে हां পত্রে আসত बाबू गो कह गो मौसी तमर जे साम्मा पोगर बुझे दुहटा जन्मी थिला गो हाँ हेटा तो घोसी थिले नहीं करी हाँ केन पर्वते से सिलटा थिला जेन सिलती घोसी थिले केते चौड़ा थिला आइटा केन पुराण के जे कहबो आर के घोसी थिला तार नाम ही कहबो देखलो तोर माई घर व्यवहार भल अच्छे बोलते लगे ভাল ব্যবহার ভাল দেখি যে যাত্রা হচ্ছে কি না बारी आड़े उछली पड़छे बोला यात्रा होचे जे एतले बारी आड़े उछलुछी ठीक अच्छे कहि दो छे सुनो आगो श्री कृष्ण बोलंती सुना सुंदरी उत्तर कुल छिनिलगिरी आगो श्री कृष्ण बोलंती सुना सुंदरी उत्तर कुल छिनिलगिरी सजनी गो ए बिखलता माने छंतपुरी उत्तर दिगरे जे नीलगिरी पर्वत আছে से पर्वत रे अनेक वृक्ष माने लता माने अच्छे बाबू ताबरे केनता हेचे जानिछ কই দে आगो तगिरे उत्तर कूल रे जान जमनिक तीर्थ गो प्राण धन आगो पश्चिम कूल को जान आर चारि कोसगिरी बेढ़ा जे ओटई आगो चारि कोसगिरी चौड़ा ओटई लोह के घोषिले भीम प्राण धन हरिवंश रे प्रमाण से नीलगिरी पर्वत रे जेन पत्थरटा আছে হ্যাঁ হ্যাঁ से पत्थरटा पश्चिम को लगे लागे छे আচ্ছা আচ্ছা चारि कोस चौड़ा আছে से पत्थर ना होचे जमनिक तीर्थ আচ্ছা আচ্ছা से पत्थर रे का भीम नहीं करे से लुहा के घसी घसी करी घसी घसी करी घसी घसी करी घसी घसी करी सरे दिते जेतेबेले अंगुले बलकी गला আচ্ছা আচ্ছা ताके धरी ने पल्ले केंदा कर रेतबे पत्थर थे से गुटे अंगुल के काना कले ई टिके लुहार काना हेबा बोले সত কথা আর যেন গন্ডুকি নদী কে সে লোহাকে ফিকি কি দেবে দেবে এটা হরিবংশের প্রমাণ আছে नालो बहु वाह वाह यहाँ दे हेला ननी ओ बाबू बोले चार कोस चौड़ा थी से सील थिला हाँ से सिला का नहीं करी भीमोए का सिलवा के घोसी थिले बोले हाँ घोसले घोसले घोसी नहीं पाले
ଅଙ୍ଗୁଳି ବୋଲି ଗଲା ବେଲେ ଅଗଲି ଗଲା ଅଗଲି ଗଲା ଯେ ନେଲେ ଆର ଗଣ୍ଡୁକ ନଦୀରେ ଫିକି ଦେଲେ ବୋଲି ହଁ ନନି ଓ ହେ ଲୁହାର କଥା ଫେର ପତ୍ରାମି ଫେର ସେ কলে দিটা हे राधिका बलंती हे पिता बाछ अरे घची घची लोह करिले शेष जे अंगुली कथिला पुण हे राधिका बलंती हे पिता बाछ अरे घची घची लोह करिले शेष जे अंगुली कथिला पुण से लोह के पुणी जले पकाइले आग से लोह के पुणी जले पकाइले मीन भकिथिला पुण नारायण मीन भकिथिला पुण मीन भकिथिला पुण नारायण मीन भकिथिला पुण ननी ओ से लोहा के घोसले घोसले हां घोसी नहीं पाले होलो अंगुले बोली गला बेले अगली गला अगली गला जे कणकले हाँ। नेले आर पान के फेंकी देले होलो पान के फेंकी देले जे माँ चासी करी गिली देला বলে খাই দিছিলা माँ बेले खाई देला काजी झूले के मुके टीवी से पेटिया बेले माँ चासी करी खाई देला हां हां आके कणा है छे जानी छ আছে आगो से लोहक पुणी के पाइला अरे केसर गटी त्यार कला जे ताहा कहि देव मते आगो से लोहक पुणी के पाइला अरे केसर गटी त्यार कला जे ताहा कहि देव मते दीन बंधु गो बाबू ओए ठुले खई गीते गो ओए ठुले खई गीते ननिलो ओ से लोहा के जन माछ गिली देला हां माछ हे पान भीतर मरी गला कि से माछ के पाला जे कहि देबे माछ र पेट भीतर लोहा के बाहर कला जे कहि देबे सर के तैयार कला जे कहि देबे आर से माछ ना काना जे कहि देबे आटा केन पुराण रे अछि हां पत्रे आसत बाबू गो माउसी गो তোমার যে সাম্মা পকর বুঝে লোহাটা জন্মেছিলা হ্যাঁ। এটা তো ভীম ঘসলে 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 আর অঙ্গুলে অগলি যেছিলা গো যে নেই করে গন্ডুক নদীকে ফিকি যাইছিলে যে মাছ গুটে এলাটা খাদ্য এলা বলার খাই দিয়েছিলা গো যে হে মাছ মরি গলা কি জিছে কি কে পেলা যে কহব সে মাছের পেট ভিতর সে লোহাটা কে বাহার কলা যে কহব কে সটটা তৈয়ার কলা যে কহব সে ঝুরি না কহব আইটা কেন পুরাণ থিওছি যে কহ इता कहले कबाट खुलबो खुलबा का कह केड़े मोल मोल होचन जड्डा झुरी मन कर जवाब को आ जवाब करमी गो सब पाइबो चिरा मामू जवाब करेनी माखन पटपनी यारा जवाब सोदनी तुम्हार जवाब बोले पूरा सो पूरा गुटा गुटा आमा चाह के देमु बोला दसवान नहीं बोले नहीं है तेरे जाई छ बजा सखा ठीक আছে শুনো তো বলো हम्म আগো শ্রী কৃষ্ণ বলন্তি শুন সুন্দরী কেদার কৈবর্ত মিনকু ধরি क्या बात আগো শ্রী কৃষ্ণ বলন্তি শুন সুন্দরী সে কেদার কৈবর্ত মিনকু ধরি আগো যারা সবর কুদলা हां हां আগো যারা সবর কুদলা ओए गो সন্তুষ্ট হইন সে যারা সবর केता कोला আগো উসত হইন সে যারা সবর हां हां মাছকু যাইকা তিলা গো ছইলা লোহ গতিক পাইলা সখা আমার সে মা মানে আসিকি বাণী আর কৃষ্ণকে গেছে ভারতীয় মুদ্রা প্রদান করেছে সে মা মানকু আমি কানা দেই পারমা রে বাবু हां हां আমনু যেহেতু বড় হেবে सत्य তাঙ্গর আশীর্বাদটা আমার উপরে থাও বলে আনন্দ গবার হেলে সে মঙ্গলময় পুরুষ তাঙ্গর সর্ব মঙ্গল করে থান্দ বলে আনন্দ গবার वाला আবরে গবার वाला কেদার নামরে গুটে থিবরা থিলা धीवरो কেউটা লোক
ওহ কেউ লোককে ধীবর বলছে। ধীবর বলছ হ্যাঁ, হ্যাঁ। তার নাম হচ্ছে কেদার হ্যাঁ। সে কেদার ধীবর সে গଣ୍ଡুকি নদীকে মাছ মারি যাইছিল হ্যাঁ হ্যাঁ যেତେବେଳେ মাছ মারি ଯାଇছে জালটা যেତେବେଳେ পକେই ଦେଇছে আসিকরে সে মাছটা লাগি গেল কেতে তার ভাগ্য খারাপ যে দেখো সে মাছের না কেনা বলছিল হ্যাঁ কনক রুহি क्या रूही কোন কো রুহি मैं जैसे कि बिकिनी आंसर का रूही माज मने हंता रखे बोल এ রুহি কে পাবে হ্যালো এটা হচ্ছে কনক রুহি आहा যেତେବେଳେ সে কনক রুহিকে পাইগলা সে ধীবরটা সে মাছকে ঘরকে আনলা যারা সবরকে দেলা যারা সবর তার সঙ্গে তাহাকে দেই দেলা যারা সবর ঔষধ হয়ে গেল परिवार लोग के दे दे ये सब खावे बोल হ্যাঁ হ্যাঁ आहा ସେମାନେ ତ ବଡ ଫ୍ୟାମିଲି ବଡ ପରିବାର ତାହାକେ ଦେଇ ଦେସି ଯେ ଖାଇବେ ବେলা आहा ଯାରା ସବର କେ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଦେଲା हां ଯାରା ସବର ଔଷଧ ହେଇଗଲା जहां भी लो माछा झोल मिलला वाला ହାଏ ହାଏ आहा ମାଛ ତୁନ ଖାଇମି ନା ବେଲା ଔଷଧ ହେଇଗଲା ଯାରା ସବରଟା ଘରକେ ଯେତେବେଳେ ନେଇଗଲା ମାଛକେ ଯେତେବେଳେ କାଟିଦେଲା ମାଛର ପେଟ ଭିତରୁ ସେ ଲୁହାଟା ବାହାରିଲା ଦେଖିଦେଲା ଯେ ସେ ଲୁହାଟା ଚକ୍ 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 କରୁଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସର୍ଟ ତିଆରି ହେବା কিসকে ବେଲା হেবা বাইলা सब कथा ମୁଇଁ ତ ମୃଗ ମାରି ଯାଏସି ମୁଇଁ ଯାଏସି ସର୍ଟ ବନେଇ କରମି ବେଲା क्या बात ଆର କେନ୍ତା କଲା ସେ ସବର ताकला ଆଗ ତହୁଁ ସେ ସବର ତୁରିତେ ଗଲା आहा କୁମାରଙ୍କ ହସ୍ତେ ସେ ଲୁହ ଦେଲା कुमार बोले नहीं पारे कुमार बोले किए जे कह কুমার বলে কমার কমার বল কুমার বলে লুহুরা लुहुरा লুহুরা লোমটাকে ছোট করছি ছোটটাকে লোম করছি ओह से दादी पूजा समझे और हंता नहीं बोलता ना আগ তহুঁ ସେ ସବର ତୁରିତେ ଗଲା କୁମାରଙ୍କ ହସ୍ତେ ସେ ଲୁହ ଦେଲା हां ଆଗ କୁମାର ଗଢିଲା ସର आहा ଆଗ କୁମାର ଗଢିଲା ସର देखो আর তিনি কানি করে সরকে তিয়ারি एंता थिला एंता তিনখানি গুটে সিধা থিলা আর দুইটা পচকে পচকে থিলা एंता थिला बोला আগ তিনি কানি করে সরকে তিয়ারি দেলা সবর হস্তর নারী বর হরিবংশর সমাচার গো সখা সঙ্গ সঙ্গ সে সবর কানা কল কুমার বলে হচ্ছে লুহুরা লুহুরার পাকে সে লুহাটা ধরি করে পলে গেল আর সে কুমারকে কা বেলা এটা গোটে মতে ভাল শর্ট মনে দিও মুই সকাল পাইলে মৃগ মারি জিমি বেলা সবার লোক বাইলা বেলা সে কুমার কানা কল সে লুহাকে জিয়েতে গরম করে দেলা তোর কহতে কে ঘরে যেতলে পিটি দেলা লম্বা হয়ে গেলা আগাড়ে তিন কানি করে দেলা আর গোটে বড়িয়া শর্ট মনে করি সে যারা সবরকে সে লুহুরাটা ফের দেইতলা হরিবংশরে প্রমাণ আছে नालो बहु ওয়া यहाँ देहला ননি ओ বাবু বলে সমাজ के कोई वर्त धीवर पाला बोले हाँ कोई वर्त धीवर पाला जे उस थे समाज के नेलार जरा सबर के देला बोले हाँ जरा सबर उस थे समाज के घर के नेला बोले हाँ माछ के काटला जे तार पेट भीतर गुटे लोहाटे पाला बोले हाँ जैसे लोहा नेलार कमार के देला बोले बोला जैसे कमार तीन कानी करी सर तैयार कला बोले हाँ আর সে সরানি করে যারা সবরকে দেলা বইলে हाँ ননি ओ হে যারা সবরর পূর্বজন্মর কথা পত্রামি बोला ননি ओ ভাবার ভোলা চকাডলা ভাবার ভোলা চকাডলা এ মন্দর ধরা কানু নন্দর বহলা ভাবার ভোলা চকাডলা এ মন্দর ধরা কানু নন্দর বহলা মু দরিদ্র দাতা জ্ঞান মাগুଅছি মু দরিদ্র দাতা জ্ঞান মাগুଅছি দিয় জ্ঞান ঘর চাবি মালা ভাবার ভোলা চকাডলা এ মন্দর ধরা কানু নন্দর বহলা ননিল
হে যারা সবরর পূর্বজন্মর কথা পত্রামে হইল ননি ও যারা পূর্বজন্ম কহ বাপা ধন যারা পূর্বজন্ম কহ বাপা ধন শুনিবাকে তোমর ইচ্ছা হেলা ভাবর বলা চকা ডলা এ মন্দর ধরা আনন্দর বলা ননিল ও সে যারা সবর পূর্বজন্মরে তার না কানা হইଥିଲା যে কহিদেবে হইল তার বাপার না কানা থিলা যে কহিদেবে হ্যাঁ আগে কানা হয়েছে জানিছ ফের কেডা আছে সে যারা সবর কেড়ে বড় বীর সে যারা সবর কেড়ে বড় বীর কি পাই তার হাতে তোর মৃত্যু হেলা ভাবর বলা চকা ডলা হে মন্দর ধরা আনন্দর বলা ননে ও সে যারা সবার কেড়ে বড় বীর সত কথা লো সে কেড়ে বড় যোদ্ধা হ্যাঁ যে কি সে ভগবান ভলিয়া লোককে মারি পারিছে হইল ଆଉ ସେ ଯାରା ସବର ହାତ ହିଁ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି হ্যাঁ ସେ ଯାରା ସବର କେଡେ ବଡ ବୀର ଯେ ବାବୁ କହିଦେବେ হ্যাঁ ଆକେ କାଣା ହେଇছে ଜାଣିଛ ফের কেডা আছে ପୁରାଣେ ପ୍ରମାଣ କର ବାପ ଧନ ପୁରାଣେ ପ୍ରମାଣ କର ବାପ ଧନ ଅଧମ ଏଠୁ ଦେଖିଦେଲା ଭାବର ବୋଲା ଚକାରଲା ହେ ମନ୍ଦର ଧରା ଆନନ୍ଦର ବୋଲା ନନିଲ ଏଟା କେନ୍ ପୁରାଣରେ ଅଛେ হ্যাঁ ପତ୍ରେ ଆସ ତ কাহালো রে পুরো ভয়েস গা ঝুমরুছ যে এই ঝানওয়ালা কাহালো তুমি কথা শুন লাগুছে আজকে হইছে না গো বাবু কহ গো মাউসী সে যারা সবর পূর্বজন্মের কথা কহব গো সে যারা সবর পূর্বজন্মরে কে থিলা তার না কেনা তার বাপা কে তার বাপা না কেনা আর সে কেড়া বড় বীর গো স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান কে সে মারি পাঠাইয়া কহব আইটা কেন পুরাণ থি আছে যে কহত কাহলা কাহলা যে আরঘা কইমি কে আর ঘা কই কাঁ বলে শুনলো শুনে শোনা পাই সে যারা সবর পূর্ব জন্মরে কে থিলা তার না কায় না থিলা তার বাপার না কায় না থিলা সে কেড়ে বড় বীর যে আসবে নিজে স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান কু মারি পারিছিলা বলছে গোটে ঢোল লাগলো বলো লাগাও কাহলা ঝুলে লাগলো ইও কানা ফুটবল খেলি আহা জানিছিলু কই দেলু না লাও বহু ୱାୱା বাবু ঘরে নেই জানি গুটা ঢোলটা লাগলে পরে ନନି ও ବାବୁ ପ୍ରେତ୍ରୀନାଥ କୃଷ୍ଣ কৃষ্ণ ତାଙ୍କର ବଂଶର କଥା ତ ଆପନେ ନାଇଁ ଜାନି ନାଇଁ ଜାନି ଇନକେ କାହିଁ ଆସିଛ ବୋଲ ভাত খাই ଚାତା कहला ସୁରେ ମନ ନାଇଁ ରହେ ତୋର ଧନ ଜୀବନ টান করছু কেতে চাতা कहला সুরে মন নাଇଁ রহে তোর ধন জীবন টান করছু কেতে আসবা কাল ধরবা বাল পড়বু জমর হাতে হিসা কপড়দারি চুরি মন ভিতরে ওছে পুরি ঠিক রাখি থাসর জনতা ইছু হন্তা পলাবু হে জানে রহে তোর বাল্মীকি মুনি সরলা দাস ব্যাসদেব মুনি পকালে ফাঁস চেরমূল কে ভরি সুড়ি হেকরি ভাটি বনালে মত কলে তারি जनता मत प्यारी हेला सोसा जाकर महकी गला ऊंची पड़ले लुके के पीला पुतले सिसरे के पीला ढुके सनक जनक भूषंड पक्षी उद्धव अंकुर नारद देखी से मत के देथिले चाखी थरे देथिले चाखी जे निशा जुग जुग नहीं गला फाकी से मत के पासरी देलु अरे महुली मदे घाटी हेलु ठीक रखी था सर जनता इछु हंता पलाबू हे जाने रहे तोर की पिंदलाबो सोनबी ने रहे जनता समा समत केंटा जनता की हरिर रस सेटा होचे मद। सेटा होचे मत हाँ।
बाबू केन तोरा के पले जाइथिबे पगज गुटे पी देथिबे कि बा गंजे ढुके पी देथिबे और इनके आसी करी नहीं जानी बोलछ नहीं जानी तो इनके कहीं आसी छ हेती लाई तो मुहे डुए पेन्नी नो ननी ओ जानी छ तो चुपचाप उत्तर दियो हाँ। नहीं जानी बोले इनु जा बोला बाबू गो का हला जानी छ तो कह नले हार माननी बोलो और कोला कोला घर के बोलो बोले मी आमा भरर मत কথা पीछु কয়। না না আমা কোনে খাইছো मी भरर কথা কইছি নি नहीं तो आमा मत पीक रही छु আমা কোনে পিছো निसाराते कहीं आबा बोला मामू घर जाइछु तुम्हार मामू इना ने गगस्ट काहे चलो बोल मामू गगस्ट जे कहला गगस्त के दिछल बोले मासे हला नी आवा यहाँ तो बाटा भेटी छ मुई जे न भेटलो जो भंजा घर के तुम्हारा माई और तुम्हारा मौसी एकला छन हां তবে খাইবো পিবো আর আইবো বিছো नहीं न परे बरम का मरी गेल का मोर मामू इना नहीं ना बोला नहीं न बोल सजी गगस्ट रे छन मासे सुन के हला जा बोला मासे हेन घर बने चारे के दामु सय আছে न घर भला मन কথা কিছু নি জানবা सखा हमको माई घर मधुआ ठाप करू छ गदुआ ठाप करू छन और महाभारत रो डायलॉग दउ छन आमे भी हे महाभारत रो पते डायलॉग मारबा আর বলো ছাড় केनता सपुर नाग जे देखमा आसु बोला सुनो सुनो सभा जने झिमती खेलर कथा গুরু বান্ধব খেল খেলালো হেলো হনা জিতা कुरु पांडव के खेल खेलालो जे हेले हरा जीता रे रे कार करी आला दुसा गरब करी मने युधिष्ठिर के पकाला विधा जतर छित्री पल्ला ठाने से तो बेल के भीम पड़ला उठी गुड्डे गोदाथ कुरु दल के तरह सब को दला कुटी पन्ना दुसा दुर्योधन সর্বে হেলো চেতন जेते थिले वटका गुड्डे गोदाथ भीम पिला পাগলা ছেটকা ओला कर थारे बिलुआ मोहा कहा के छटका करबा बोला तमकू मामू घर वाली करी आई था माई वाली करी संबंध बोला तमे भी भंजा बलि के सम्मान दियो माई लोग के छटका करने है सी भंजा मन के मधुआली को है आमे के हुड़लु के कुदनु तुम्हार मन सर कथा तुमको पत्रा हो बोला नहीं जाने कहीं बोलू छ बोला मधुआ के भंजा बथर गोर थी के पान पीसा क्या नंबर भंजा नहीं चिन्ही बोला आगो भंजा वाला केते भंजा छन केते केते भंजा भंजा छन? के चिन्ही छे तुम्हार केतेटा भंजा छ हमर सास केतेटा छन गोस्त पहला नहीं भंजा छन ना भंजा छन के नहीं नहीं केतेटा भंजा गुड्डे के दुटा के तीनटे चारटा कहतो ओला हिसाब नी केतेटा भंजा छ राठा हिसाब नी ना আমি ভঙ্গা বলছি মাইনি ভঙ্গা বলছি हां हाथ तो पतला हो जगो होजे नोना भी भंजा वर्ष मामू भी भंजा वर्ष जे गुड्डे थिबा के दुटा छ केतेटा अनेक भंजा जन बोल छ निशा राती कहीं आसबे हमर भंजा चिन्हवा ताली मामू घर जाबे हमर भंजा मामू घर छन हल छ नहीं ना कहीं पथे छ ताकी छ नोनी ले ताकी छ रो रो नहीं वाला जंटा पत्रा है उत्तर आसु बोला पहला जे तुम असल का बोला बोलो क्या बोले का बोले श्री हरि आ बोला बोलो आई छ मैं बोला आमे नहीं ले जानो और क्या तो कुलशील सब आसनो दिया बोला जहारा कुलगुत्र जोड़ा नहीं हाँ। कहा के जगह देबा तभी उचित नहीं सब कथा है हमें कि तो नहीं? नुहे चिन्हुताली हाँ। कंता कर जगह देबू कंता कर घर के ढुके हमर तो कुल गोत्र किछि नै न हमें तो हमर मां के हरण कर जनता पत्ता होचे उत्तर आसु पहला पहला उत्तर आसु ताली ता सोइल सोइल न मार के मुक्ति कंग न गजे गजे साध बनै सर्वतम चंदनम न मन मने বনা सब परपत्र मानिक न मिलई सब हाथी मानन के मुंड रे मुक्ता न मिलई सब साधु लोग भाषण गंत सब स्थाने सब चंदन भी नहीं मिले सब मने ननीले हमें तो नहीं चिन्ही बोले तू कहीं आगे बढ़ू चबला तुम्हें क्या बढ़ा जे उत्तर आसु ताली बोला ये तुम के जेत्री बतिया लोग हेत्री बतरे रहो का हला जे बोला निसारा ते कहीं कहीं आसु कहतो ओए तुम के काम सुनो कहि दो छे सुनो जाने छ तो कोला कोला पड़ी क्या छोड़ा लागू छ आसु आके कहीं से बढ़ू चबला पतला है जसरा आके बोल आसु बोले नहीं तुम जाने खेल कहीं बोला तुम पीटू तुम जमा देखू तुम नहीं जाने कहीं बोलबा बोला तब कर निजा को जगह नहीं जाने बोले करी का खिला हेबा नहीं जाने नहीं बोलबे जाने से बोलबे धी के लागे जाउछि कहि देबे धी के लागे जाउछि सब सिखबो जे जाउछि सिखबो का कहि देबे सब सिखबो जेना पजाय तो बोला कहबा काला सिखबो काला सिखे चांगे ओए सुनो ता बोला जरा बिलवा मुहा ओए रोइछा मु तेरे जाके तिटेराटा सखा ठीक अच्छे कहि दमा से दारा सबर पूर्व जन्म रे के थिला ई कथा पत्रैछन बस बस तांकर बापा नकाना हाँ। तांकर नकाना से केड़े बड़ विरजे जे के स्वयं कृष्ण भगवान ताहा को मारी पारी थिला बोलुछन सुनु थ आसो आगो बालिरा नंदन अंगदता नम माई गो लंकापुर गला धन आगो बालिरा नंदन अंगदता नम माई गो लंकापुर गला धन आ रावण र दर्प दली बाली सुत आगो रावण र गर्भ भांगी बाली सुत आ
চাল মুকুট ধরিণ গো সজনী মিলিলা মরি স্থান ଟିକେ ତ୍ରେତୁଆ ଯୁଗକେ ପଲେଗଲା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ବେଲେ আচ্ছা আচ্ছা ତାର ଆଗକେ ଟିକେ ପଲେଗଲା বড়ি গেছে ତ୍ରେତୁଆ ଯୁଗକେ ପଲେଗଲା ବାବୁ ସେ ତ୍ରେତୁଆ ଯୁଗରେ ଯାର ସବୁ ରାନା କାନା ଥିଲା হ্যাঁ হ্যাঁ ଅଙ୍ଗଦ ଥିଲା ବାବୁ আচ্ছা 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 ତାର ବାପା ନା କାନା ଥିଲା হ্যাঁ হ্যাঁ ତାର ବାପା ନା ବାଲି ହୋଇଥିଲା हाँ हाँ ବାଲି আর ଅଙ୍ଗଦ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ଦୁଇ ବାପ हाँ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ হ্যাঁ ବାଲିକେ ବିନା ଦୋଷରେ ଲିମ୍ବ ଉହାଡରେ ଲୁକି ଲୁକି କରି ମାରି ଦେଇଥିଲେ हाँ हाँ ସେ ଜାଗାରେ ଅଙ୍ଗଦ ବୋଲଥିଲା হ্যাঁ ନିଜେ ଭଗବାନ କରି ମୋର ବାପାକେ ବିନା ଦୋଷରେ ମାରିଦେଲେ জানো মোর বাপা তো কিছু নি করি তোমার হ্যাঁ কেনতা মারি দিলে বলি করি যেতবেলা ভাবলা বাবু আচ্ছা, আচ্ছা। আর মুই কেন কলে পরিশোধ নেই পারমি বইলা বাবু হ্যাঁ। আর রামচন্দ্রଙ୍କର সাঙ্গ সাঙ্গ ହେଲା বাবু আচ্ছা 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 যেতবেলা সাঙ্গ হই গলা কেনতা কলে জানিছ হ্যাঁ লঙ্কা গড়কে পলাই গলা हाँ हाँ রাবণଙ୍କର সহিত যুদ্ধ কলা রাবণ যেন চাল মুকুটটা পিন্ধিଥିଲା সে মুকুটকে ধরি করে পলাই আসলা রামচন্দ্রଙ୍କର আগে থই দেলা हाँ যেতবেলা থই দেলা রামচন্দ্র ভগবান দেখি করে খুশি হই গলে हाँ हाँ উৎসত হই গলে हाँ, हाँ। আর কা বলে জানিছ क्या बोले বাবুরে দেখি করি আম্বে উৎসত হেলো हाँ हाँ দেখি করি আম্বে উৎসত হেলো मैं गो বড় মাগবালি সুত বইলো বড় মাগবালি সুত বইলো हाँ শুনিণ হেলা মৌন हाँ আগ শুনিণ হেলা মৌন সজনী গো তাকু যাচি বড় দেলে রাম সখা যেতবেলা চাল মুকুটকে অঙ্গত টানি করে থুই দেলা আচ্ছা আচ্ছা রামচন্দ্র ভগবান দেখি করে উৎসাহ হয়ে গেলে হ্যাঁ হ্যাঁ আর কামাইলে আবেলে তোর কামটা দেখি করে রে বাবু আমি খুশি গেলি তুই কাঁ বরটা মাগুছ যে মা আচ্ছা আচ্ছা তো এই বেলা বলে আমি বরটে প্রদান করবি বলি হ্যাঁ হ্যাঁ সে জায়গায় অঙ্গত শুনি করে মৌন হয়ে গেল আচ্ছা আচ্ছা মুই কেন তোমাকে মারি পারবে যে তুমি তো রামচন্দ্র ভগবান তুমি যে তোমার বাপাকে লুকি লুকি করে মারি দিল মুই আর তোমাকে কেন মারি পারবে প্রভু যে তোমাকে বড় মাগবে বলি যেতে বলে তার মନରେ কল্পনা গলা কথা রামচন্দ্র অন্তর্যামী পুরুষ অঙ্গদর অন্তরের কথা বুঝি গলে আচ্ছা আচ্ছা আর তাকে যাচি করে বর দিল হ্যাঁ হ্যাঁ কা বলি করে বর দিলে আবেলে বাবুরে তোর পিতাকে মু কলি বিনাশ তোর পিতাকে মু কলি বিনাশ পিতৃ ঋণ সুঝিবটি অবশ্য পিতৃ ঋণ সুঝিবটি অবশ্য দ্বাপর যুগ শেষরে আর মুই সইথিমি শ্যালীলতারে বাবুরে মুই সইথিমি শ্যালীলতারে সর মারি বুস ঠারে অঙ্গদ যারা সবর হেবুত সে জায়গায় ভগবান যাচিকি বর দেলে क्या भर दे थिले বাবু অঙ্গদ हाँ তোর মনের কথা আমি বুঝলি না তুই যেটা ভাবছু হ্যাঁ 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 কিন্তু এই ত্রেতা যুগ হেনি পারে রে বাবু আর क्या भैसे দ্বাপর যুগরে তুই সবর ঘরে জন্ম হেব हाँ हाँ তোর না হইতবা বিশ্বাবশ্য সবর হ্যাঁ হ্যাঁ মই রামচন্দ্র ভগবান দ্বাপর যুগরে কৃষ্ণবতারে দেবকী বসুদেবঙ্কর কোলরে জন্মগ্রহণ করবে हाँ हाँ যেতবেলে দ্বাপর যুগ শেষ হয়ে যাবে বাবু মুই যেই করে যেতবেলে সে শিয়ালি লতা তলরে শয়ন করিথিমি সে সময় করে বাবু তুই মতে মৃগ বলবু আর মারবু আচ্ছা আচ্ছা তো তুমি বরটা প্রদান কলি আহা। তারপরে তোর বাপার ঋণটা তুই ছুটি পারবো বলি করি রামচন্দ্র ভগবান তাকে ত্রেতবা যুগরে বর দিয়েছিল বেলে কেড়ে বড় বীর বলছিল बाबूनी রামচন্দ্র ভগবান বর দিয়েছিল বলি করি আহা। দ্বাপর যুগরে সবরঙ্কর হস্তরে हाँ ভগবানଙ୍କର মৃত্যু হয়েছিল হ্যাঁ 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 সখা বেলে যদি অবিশ্বাস কর গমাই हाँ हाँ বিরাট পর্বক পড়িব যাই हाँ যদি অবিশ্বাস কর গমাই বিরাট পর্বক পড়িব যাই সজনী গো এটা কি রটির বেটা লেখই
সখা আহা এটা বিরাট পর্বর প্রমাণ আছে আচ্ছা 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 হেলা কি নেই বলো নালো বহু ও ও হাতে হেলা ননি ও বাবু বলে দুর্বাসা ঋষির সাপ করে মোর যদুবংশ সবু ধ্বংস হয়েছিলি বলে হ্যাঁ ননি ও হে মলা বেলর কথা পত্রামি ননিল ও জগত হরি কুঞ্জ কেউ বনারে যাদব মলে মতে কহেব খোলা খুলি জগত হরি কুঞ্জ বিহারি কথাতে কহ খুলি কেউ বনারে যাদব মলে মতে কহেব খোলা খুলি আর ধর বিপদ হেলা মাধব মনে পাইল খেদ আর বীর সমানে গল কেমনে গো কহিতি সমান আর বীর সমানে গল কেমনে মা কহিতি সমান ননিল ও যেতেবেলে তাকর যদুবংশ লোকে সমস্তে মরিগলে আহা যাই করি কেন জঙ্গলে মরিଥିଲେ কেন জঙ্গলে মরিছিলে বইলা জঙ্গলর না কহিদেবে আহা আরে গাঁরে জଣେ মরিগলে কেনতা লাগুছে কাটা শুনছান লাগি ଯିବାଲ গাঁটা শুনশান লাগি যাଉଛି আহা বাবু ঘরর সবংশ সমস্তে মরিগলে আহা বাবুকে কেনতা লাগিথিবা পাগল কুকু চাওলা আনতা লাগিଥିବା বাবু বে বোছ জখা পাগল হই করে তাপনে কেন জঙ্গল কে পলাইଥିଲେ বইল যে সে জঙ্গলর না কহিদেবি আহা আকে কানা হেছে জানিছ কানা আছে আর কেউ বৃক্ষর মূলে গো বাবু তমে কাল শয়ন আর কেতে সময়ে যারা সবর মাছর কলা সন্ধান কেউ বৃক্ষর মূলে গো বাবু তমে কাল শয়ন কেতে সময়ে যারা সবর মাছর কলা সন্ধান আর কেতে সময়ে যারা সবর মাছর কলা সন্ধান ননিল ও যেতেবেলে বাবু ব্যবিচ্ছ যখা পাগল হেকরি জঙ্গল কে পলে গলে বইল যাই করি কেন গস্তল শুইছিলে কা গস্তলা শুইছিলে বইলা গছর না কহিদেবে আহা কেন্দি গাড়ি কে মুড় করি করি শুইছিলে কহিদেবে বইল কেন্দি গাড়ি পবন মারুଥିଲା যে কহিদেবে আহা যেতেবেলে যারা সবর সর মারলা হ্যাঁ কেতে সমিয়া হইଥିଲା যে কহিদেবে বইল আকে কানা হেছে জানিছ কানা আছে আর সেতি কি বেলা তোমারি করা চক্রতি লাকি নাই ও এঠু বলে পুরাণ মধ্যমা মতে বুঝারি আর ও এঠু বলে পুরাণ মধ্যে গো কহ মতে বুঝাই ননিল ওগো এ কথা সমস্তে জানিছন হ্যাঁ যে কৃষ্ণঙ্কর পাখে সদাবেলে সুদর্শন চক্রটা থিসি বলি হইল যেতেবেলে যারা সবর বাবুকে সর মারলা আহা পাখে চক্র থিলা কেনে থে আহা পাখে হে চক্র থিতা বলে বাবুকে সটটা বাজি নাই পারি থিতা সত কথা ল চক্র কাহি যাইছিলা সে চক্র কেনু থিলা হ্যাঁ। যে বাবুকে সটটা বাজি দেলা যে কহি দেবে আহা আর এটা কেন পুরাণ রে আছে যে কহি দেবে পত্রে আসত বাবু গো হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার যদু বংশ গো কেন জঙ্গল কে যাই করি মরি দে সে জঙ্গলর না কহব তুমি বিছয় করে তুমি কেন জঙ্গল কে যাইছিল যে সে জঙ্গলর না কহব কেন গস্তলে শুইছিল কিনার কে মুড় করিছিল কিনার পবনটা মারদিলা যে কহব যেতে বেলা যারা সবর তমকে সর মারলা কেতে সমিয়া হেদিলা যে কহব আর যারা সবর তমকে সর মারলা বেলকে
তোমার পাখে সে সুদর্শন চক্র ছিলা কি নেই যে কহব শুনো তো কহ তো হে জঙ্গল ভিতরে কান্থ ঘন্টা থিলা যেটা আমি দেখমু এর কেতে কিটা সময় উড়াই হইতলা করে দেখি কান্থ ঘন্টা আমি কহেনি ভেরগো তো কেতে সময় বলুছ বাবু গো ইহাদে কেতে দিন হচ্ছে মোবাইল আরু ঘন্টা বাহারিবার জানিছ মুই নাই জানাবার তলে মুই তো পূর্বর বুড়িয়া জানিছ পূর্বার বুড়ি বলে করে জানিছ বাবু গো এটা কিছু দিন হচ্ছে মোবাইল আর ঘন্টা বাহারবারটা না নাতি দিন মানে বাহার হচ্ছে গো আগলি তো যতক দি খুরি গুড়া দিলা বড়ে হতুলা পরে মুই নি জানি বলো তো মোর মার মা কহুতুলা বাবু গো আগলি লোক কানাকে দেহ জানুদলে জানিছ দিনর বেলা সূর্যকে দেহ জানুদলে যে কেতে সময় হেলা ন আর রাত্রি বেলা তারাগণকে দেহ জানুদলে যে কেতে সময় হেলা ন বলি করি কেতে সময় হেতিলা যে কোলে কোলে কহ আর কেন পুরার্থী থিলা আছে যে কহ নে প্রকৃত সত কহবাটা কইমু পুরা জবাব করা যে যদি ঘর কে ডাকি নেব দহি মই খাইবা কে দেব খুলি করে কহি দেব সত করো আগ হজে কহ আনমু গো ননিলা তোমার বংশর কথা গুটে গুটে করে সব কিছু পচামু তারপরে যাই তবে তালাটা খুলমু বলো আহা তারপরে ঘরকে ঢুকামু নাহলে হে মোটা না থাকি 3 দিন যাক রড়ুতব কবাট খোলা নেই কেন হলো পুরাণ থি লেখা আছে যে বাহার বাহার থিসন না বলি করে আমার পুরাণ থি লেখা আছে খটাক পুরাণ থি লেখা খটাক পুরাণ সখা শুনো থা বলো আগো শ্রী কৃষ্ণ বলন্তি শুন সংগত জ্যেষ্ঠ মাস মাই গো মনে রখত মনে রাখছে আগ পূর্ণিমা দিন ওটই আহা আগ পূর্ণিমা দিন ওটই ওই গো আউ স্নান যোগ আগ নারী রাজ আহা আউ স্নান যোগ আগ নারী রাজ ওই গো এইবেলা মন বুঝা ইহাতে ডাক ওজো ডাক উঠি আইছে ধন সৌরি বার ওটই গো সৌরি বার ওটই আম্ভে ককুয়াকে গল মারি গো ককুয়াকে গল মারি সেତେବେଳେ জ্যେষ্ঠ মাস হইଥିଲା আহা জ্যেষ্ঠ মাস পুনি হইଥିଲା আহা সৌরি 12 দিন হইଥିଲା সৌরি 12 বার नहीं पर क्या दिन के क्वेश्चन जे कह সৌরি 12 বলে জানবা नहीं শুক্রবার দিনকে সৌরি 12 বলছে হ্যাঁ তা কহব যে সবে বুঝি পারবে সে শুক্রবার দিନରେ সবু গৌড় মানে ককুয়া পক্ষীকে মারি জিতলে কেন্দিকে মারি গলে কে নিকে যাইছিলে জঙ্গলের না কহব বলছিলে হবনে আগ সে বনর নাম শান্ত রাবণ হ্যাঁ হ্যাঁ সে জঙ্গলর নাম শান্ত রাবণ সাত যদুবংশ হেলে নিধন বাত আগ সাত যদুবংশ হেলে নিধন আহা কাদম্বরী রস খাই মাগো আগ কাদম্বরী রস খাই আহা আপনা মধ্যে হଣାহুଣି হেলে বয়লা নিজর নিজর ভিতরে গো পিতা মরা মরা মরি ভুচা বসি অনেক হেলে আহা আগ আপনা মধ্যে হଣାহুଣି হেলে আহা ধন সমস্তে মরিলে তো হে গো সমস্তে মরিলে তো হে রান সমস্তে মরিলে তো হে গো সমস্তে মরিলে তো হে যেন বনকে বাবু ককুয়া পক্ষে মারি যেছিলে সে বনের নাম হচ্ছে শান্ত রাবণ হা হা সে জঙ্গলের নাম হচ্ছে শান্ত রাবণ আহা সে শান্ত রাবণের যে কদম্ব বৃক্ষটা আছে সে কদম্ব বৃক্ষ ককুয়া পক্ষী বলে দিছে আচ্ছা 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 ইটা সে ককুয়া পক্ষী বলে আর সে গৌড় মানে যেন মুসলমান ধরিଥିଲେ বলে যে যেন হতিয়া ধরিছিলে সে হত্যারে সে কদম্ব বৃক্ষকে পিটি বসলে হা হা যেତେବେଳେ কদম্ব বৃক্ষকে পিটি বসলে সে কদম্ব বৃক্ষରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରିଲା ବାବା আহা ସେ କଦମ୍ବର ରସରେ ଯେତେବେଳେ ପାନ କରିଦେଲେ তবে পি দিছন ସମସ୍ତେ ମତୁଆଲା ହେଇଗଲେ হা হা କଲି ଯୁଗ ଦେଖିବ ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ପାଉଚ ଜିରେ ପାଉରୁଛି ଦୁଇଟା ଯଦି ପାଉଚ ପିଇଦେଲା କେନ୍ତା ହେଲା আর সমলে নি হয় না মনু আর কি হেনি না বলছন কিনি গো ସେନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମତୁଆଲା ହେଇଗଲେ হা হা କେହି ଆର କାହାକେ ଚିହ୍ନି ନି ପାରିଲେ সব কথা ବାପା ପୁଅକେ ଚିହ୍ନି ନି ପାରିଲା পুয়া বাবাকে চিনি নি পারলা ଅଜା ନାତିକେ ଚିହ୍ନି ନି ପାରିଲା নাতি ওজাকে চিনি নি পারলা ନିଜର ନିଜର ଭିତରେ ମରା ମରି ପିଟା ମରା ହେଇକରି ସମସ୍ତେ
से ना मरी गले हाँ हाँ जेतबेला मरी गले भगवान फिर विचार कले यार केन केन एकटी रहि गले का हाँ हाँ बोले कि जेतबेला विचार करछन इस समय के केनता हले जानि छ केनता है छे आगो सर्वस्व सर्वप्रथम नासिला चक्र बेसलिता मुंड काटिला आगो मोर बड़ पुओ होचे प्रथम न केनता लोग तुमानी ही ताके भी रखि नै दिया बेले हाँ हाँ आगो सर्वशेषरे प्रथम नासिला हाँ हाँ चक्र बेसलिता मुंड काटिला सदा क्या गो सेण आगो प्राणधन कहा कहा आर सेवन छाड़ी न गली अन्य बन सदा क्या आग सेवन तेजिण गली अन्य बन चक्र सेतबेले थिला कि नै बोलथलो चक्र नथिला मोर करल रिबर गला गो बैकुण्ठपुर देखी दिले भगवान जे सियाड़े प्रथम नाश छे हाँ हाँ चक्र के आज्ञा दे दिले क्या बोले हैं जैकरी जा प्रथमरा मुंड काटी दे बोले आज्ञा दे दिले हाँ हाँ चक्र जैकरी प्रथमरा मुंड के काटी देला हाँ हाँ तापरे चक्र तार मने विचार कला क्या बोले करे आज मैं पापा काम कर देले बेला हाँ हाँ आज मैं मनुष्य मारी देले बेला हाँ और मैं भगवान के हस्त के नहीं जाना बेला हाँ और चक्र बैकुंठपुर के फिरी पले गला हाँ हाँ काहे देथिला बोलथलो चक्र कहा बोले क्या बैकुंठपुर के पले हाँ हाँ तापरे गांथे जड़े मरी गले केनता लागसी काटा सुनसान लगे जैसी को बाबू सारा जदुवंश जेतेबेले विनाश होई छन हाँ एतेबेला भगवान को केनता लागिथिबा जानि छ पागल जोखान तो लाइट बार केनता लावा से जंगल के छाड़ी करे अलगा जंगल के पले गले सरला बात करला जो निजा मारी दी छो और केनता लागी थवा जानी छो आगो सुरेश बन को कली गमना हाँ हाँ मैं सुरेश बन को कली गमना हाँ हाँ केन गोस्तला सुइतला बोलतलो केनता भी कहवा आगो सियाली लतारे कली शयन हाँ हाँ मैं पूर्व दिगा मुंड कली मैं कह और दक्षिण दिगरु पवन बुहई हाँ हाँ आगो दक्षिण दिगरु पवन बुहई धन चिंता रे हेली बिघारी गो चिंता रे हेली बिघारी भगवान जन बन के बोले थिले हाँ हाँ से बनर नाम होचे सुरेश बन सुरेश बनो से सुरेश बन के पले गेले हाँ हाँ और सियाल भाना भितर सियाली लता तलरे भगवान शयन कले ननीला ओ सियाली लता तो गुटे लहटे सत कथा ननी वाह। सियाली लता बोल देले नहीं जाए एते बोला भी सियाली लता गुटे लह है से लह केन गछे छाटी थिला से गछर ना कहना जे कह बोला बाबू गो हाँ हाँ सियाली लता बुआ तो गुटे लोहा गुटे गो से तो हेत की छरा दे नहीं पारे हाँ मामो गो वाह वाह जता सेमी बुटे जगला गुटे रेंट लाक्सी देवाल लागी तेना जकी सेमी गटा बड़सी सेटा भी गुटे लोहटे ना हाँ, हाँ। हता के सपोर्ट नहीं दा तर बढ़ी नहीं पारे हाँ गो हेता से सियाली लता केन गत के छाटी थिला माने केन गत के सपोर्टिंग थिला केन गति से गछर ना कह सेटा होचे अश्वत्थ गछ अस्पत तक कथे बोला नहीं जानो अश्वत्थ गछ बसा बा पीपल गछ का गत पीपल गछ पीपल गत पीपल गछ के अश्वत्थ गछ बोलसा खेती लगी कली जुगे यार उसो उसा चिन्ही नहीं जानबार नको हाँ, हाँ, ये मने जदि अस्पत प्रकृत ना नहीं जानि तब कहि चिन्हि तब परबा तो कुछ अस्पताल में तो पीपल गई बोले जानसी से अश्वत्थ गछ रे से सियाली लहटा लागितला हाँ हाँ से लहरे भगवान जगर जतबेला शयन करिछन हाँ हाँ पूर्व दिग के मुंड करिछन हाँ हाँ पश्चिम दिग के गोड़ करिछन हाँ हाँ दक्षिण दिगरे बसंत भवन हाँ हाँ हुरहुरिया धुका जतबेला मारुछे होय गो इसके भगवान शयन करि दैछन और राज जदु वंशर कथा चिंता रे खारी याद जनता बहुत छाट के जेनो थिवा खरा मास आराम से हां पवन डेट के मारू थवा हुरहुरिया वाला केंता भन में लागू थवा ने के जतबेला सारा जदु वंशर कथा भाबी होछ हाँ हाँ ई समय के केंता हिचे जानिछ केंता है छे आगो रात्र हेबा गो चारि दंड बाकी थिला सारे दंड बाकी थिला बोले केते थिला केते समय हैतला जन बोलुथलो केता भी कह रात हवा लगी और 4 घंटा न बाकी थिला बोले बेलो बे हे थिला न हाँ ओन्हार हेबार के चली थिला नहीं 4 घंटा बाकी थिला अच्छा हो आगो रात्र हेबा गो चारि दंड बाकी थिला हाँ हाँ से स्थान सबर आस मिलिला आगो से स्थान सबर आस मिलिला मृग प्राय भावी मते आगो बाबू केता को लागो और फिर का धन रे नाराज पुराई आहा
আগ ফিরিকা ধন রে নারদ পুরাই ধন বিন্ধিলা অতি তুরিতে গো বিন্ধিলা অতি তুরিতে ধন বাজিলা মোর পাদ গতে গো বাজিলা মোর পাদ গতে ओह, माँ पर भूत ई का। समय के सबर मुर्गा मारी जाइछि हाँ हाँ जे मुर्गा खुजी खुजी करी यार राथमा के गला न हाँ हाँ ଆସିକରି ଶିଆଳି ଭନାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ବାବୁ हाँ हाँ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଯେନ୍ ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଛନ୍ଦି ଦେଇଛ हाँ हाँ ଆର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଯେନ୍ ମୁଣ୍ଡ କରିଛ हाँ हाँ ଆର ସାରା ଯୁଗ ବଂଶର କଥା ଯେତେବେଳେ ଘାରି ହଉଛ बस बस ଶିଆଳ ଭନା ଭିତରେ ସବର ନିଘାଟ ପଡିଗଲା हाँ 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 କା ବୋଲছে क्या बोला আরে মৃগ তো তুমি নুরি নুরি খুঁজি খুঁজি হয়রান গেলি না सकाळे उभेल बुडी गला न সকালু বেল বুড়ি গেলা না हाँ हाँ আসিকরি ই শিয়াল ভনা ভিতরে লুকিছু है মতে নেই দেখবার বলছু हाँ हाँ দেখলি না হয়তন তুই কান কে পট পট পিটুছু हाँ हाँ কাহে ଯିବୁ ইয়াদ বেলা हाँ আর পূର୍ବରୁ যেন সে ফিরিকা কাঠর ধন নির্মাণ হইতলা हाँ हाँ সে ধনুরে সর লগাই করে যেতবেলা বিন্ধি দেলা हाँ যেই করে ভগবান के पादे बाजी गला पादा बोला नहीं परे को बाबू केन पादा दे कहवा के पड़वा पादो तो पादो गोर केन पादो पादो कहा केन पादा दे कहा बामो पादो। पादो हाँ आगाओ बामो पादो हंता क्या हाँ कहा आगो बाम पादर कनिष्ठांगुली हाँ हाँ बाम पादर कनिष्ठांगुली आगा बामो पादा कोनिष्ठा अंगली वाला नहीं पारे बाम पाद बोले डेबरी पादो और कोनिष्ठा कनिष्ठांगुली बोले चिनी आंटी पाके हाँ होना दिन छो हाँ 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 आगो बाम पादर कनिष्ठांगुली हाँ हाँ सर मुना लागे नव छैली निद्रा भांगी गला मोर আর যারা সবরগো আদেশ মদেলি क्या बोली कहला আগো যারা সবরগো আদেশ মদেলি क्या बोली कहला যাও তো হস্তিনাপুর সবর আনিবে বন্ধু তোমার যেতবেলে সরটা যেখানে বাম পাদরা কনিষ্ঠাঙ্গুলিরে বাজিগলা हाँ ভগবান চিৎকার করে দিলে चित्कार कर देले बोला রড়ি দিলে গো का बोले को মুই ঠিক মোর যদুবংশর কথা ভাবলা বেলকে ই ছায় তলে মুই শয়ন করি করি যেতবেলে মোর যদুবংশর কথা ভাবছে हाँ কেন পাপিষ্ট গুড়ে এড়ে কাম কল রে हाँ हाँ মোর পাদরে সর মারি দিল বইলে আর যেতবেলে চিৎকার করে দিলে हाँ हाँ সে রড়ি কে যারা সবর শুনি করে দৌড়ি গেলা हाँ हाँ যেতবেলে দৌড়ি গেলা শিয়াল ভানাকে দেখি দিলে যে শিয়াল ভানা ভিতরে কৃষ্ণ ভগবান আছে हाँ हाँ সে জায়গায় ঢিকরি মুড়িয়া মারলা हाँ আর কাবেলা জানি কেউ का बोला মুই তো মারণ মারণ মারি দিছে প্রভু बोलो नन होई गला न মোর তো ভুল হয়ে গেল না हाँ हाँ তুমি বি মতে মারবা বলে মারো हाँ তার বলে তার हाँ রাখো বলে রাখো हाँ। মুই তো ভুল করে দিছে বলে आहा সে জায়গায় ভগবান বলে का बोले তুই ভুল কাম নাই করি রে বাবু भूल काम नहीं करी উচিত কাম করেছে বলে। केनता उचित कुमार कोला से কেনতা উচিত কাম গলে যেতবেলে পত্রালা हाँ সে জায়গায় ভগবান বলে কা সে বলে? ত্রেতোয়া যুগের কথা টিকে শুরু করে রে বাবু বলে हाँ 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 ত্রেতোয়া যুগরে যেতবেলে তুই অঙ্গ ধইছিল মুই কৃষ্ণ ভগবান যেতবেলে রামচন্দ্র হইতিলি बस बस তোর বাপার না বালি হইতিলা তোর না অঙ্গ হইতিলা তোর বাপাকে মুই যেতবেলে লুকি লুকি করে মারি দিছিলি রে বাবু हाँ সে জায়গায় তুই কল্পনা করিছিলু যে কেনতা কল আমি ভগবানকে মারি পারমে বলি করে সে তোর মনের কথা জানি করে রে বাবু তা তুমি বরটা দেইছিলি যে এই দ্বাপর যুগরে তুই সবর ঘরে জন্ম হইছু हाँ আর মুই কৃষ্ণচন্দ্রের পরে জন্ম হইছে हाँ আর এটা মতে শিয়াল ভানা ভিতরে মারি পারিছু हाँ তোতে हाँ বরটা দেইছিলি বলি করে আজ তুই মতে মারি পারিছু बस बस আর তুই কাই ভাবুছু ভুল কাম করিছ বলি করে হ্যাঁ, তুই হ্যাঁ। উচিত কাম করিছু क्या बात তুই না দেরি ন করন মোর কথা টিকে মানবু কাবে না কহ প্রভু বেলা যারা সব हाँ তুই हाँ যা তো হস্তিনাপুর কে যুধিষ্ঠিরকে কহবু এই সব কথা আর মোর সখা অর্জুন টিকে ধরি আনবু বলে संगे संगे सबरो हस्तिनापुर के पले गला युधिष्ठिर के सब कथा कहि देला अर्जुन के धरि के पले आसला हाँ हाँ आगो से स्थाने मिलिले वीर अर्जुन हाँ हाँ मुई धनु भूले कली कला हरण हाँ हाँ आगो पराण छाड़िला मोर आहा अर्जुन विरज मुखाग्नि देले हे शिवा आगो अर्जुन विरज मुखाग्नि देले देखो देख हरि वंश 18 गो सजने
সন্দেহ দিব মনর সখা যেତେବେଳେ ସେ ମୋର ଜାଗାକେ ଅର୍ଜୁନ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ସେ ଜାଗାରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବୋଲେ ସଖା ଅର୍ଜୁନ ମୋର ପାଦରେ ସ୍ୱରଟା ଗଳି ଯାচ্ছে ସ୍ୱରକେ ଟିକେ କାଢି ଦିଅ ବୋଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଅର୍ଜୁନ କାଁ ବୋଲେ ଜାଣିଛ ନାଇଁ ସଖା ସ୍ୱର ତ କାଢବାଟା ଦୂରର କଥା ସେ ତୁମର ପାକ୍ୟ ବି नहीं जाए कि तुमको छुई भी नहीं पारे कहे लगे सखा बोले मोरे बड़ा भाई युधिष्ठिर मत मना करिछन আচ্ছা আচ্ছা যদি অর্জুনর পাক্যে যাউছিলে হ্যাঁ। কৃষ্ণଙ୍କର পাক্যে যাউছিলে বাবা অর্জুন তুই ছাছুই নাই করবু করবো বলি তোর কলাটা নেইকরে ভগবান পলাই যাবে হ্যাঁ। তুই ছাছুই নাই করবু বলে মতে মনা করিছ क्या बात আর तुमको মই নাই ছি পারা বলে बस बस কি সরটা বি কাঢ়ি নি পারা বলে হ্যাঁ হ্যাঁ সে জায়গায় ভগবান টিকে রিসমি হই গলে রিসমি হয়ে গেলে রিসমি নে হবে हाँ हाँ কাঁ বলে জানিছ কা বলে তোমার কেন বিপদ में ठाने है সৎ কথা तुमको কেন বিপদ में সাহায্য नहीं करी अरे, তোমার সব বিপদ আগে মিঠা হইছে হ্যাঁ হ্যাঁ লাস্ট কবে তোমার রথতি মহাভারত যুদ্ধ যেতেবেলা করেছিল তোমার রথতি আমি সারথি হইছিলি হলি আ কাম করিছিলি হুম আর আজি মোর বিপদ বেলকে তুমি টিকে ঠিয়া নেই হউছ হ্যাঁ হ্যাঁ সর টিকে কাঢ়ি দেনে পারুছ সৎ কথা ঠিক আছে বলে যদি তুমি হাতে কাঢ়বার লাগে ডরুছ হে গান্ডি বধন যেন ধরিছ হে গান্ডি বধন রে টিকে ছি হেলা দিয়া বলে হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে অর্জুন গান্ডি বধন কে লম্বি করে যেতেবেলা ছি দেলা बस बस সে জায়গায় ভগবান অর্জুনଙ୍କର কলাটা নেই করে মরি গেলে মর্ত্য মণ্ডলে দেহ বহি क्या बता है ना भी बरोई দেবতা হেলে বি মরই সে জায়গায় মরি গেলে হরিবংশরে না লো বহু